Pozdrav svima i dobrodošli ljudi, sa vama je Domestic Alien i danas na meniju imamo novi, elegantan i moćan iPad Pro 12,9 inča, 256 GB, njemu je novi M1 čip Appleov, novi ekran i više rama, odnosno mogućnost je da imate više rama. Danas do kraja ove recenzije ja ću vam pokušati približiti razlike, pokazati sve specifikacije, vrline i mane ovog uređaja kako biste racionalno uložili vaš novac i dobili onaj uređaj, onaj model koji je vama zaista potreban. Mislim, kutija i jednostavno taj neki spoljašnji izgled je standardno za Apple uređaje, ništa spektakularno. To je, kao što znate, kutija, iza pišu podaci i potvrda da je uređaj taj koji sam vam ja rekao, originalno. Oni bi da ja što deže dođem do njega očigledno. Evo ga i sam iPad. Možemo njega za sad sa strane staviti u kutiji pored samog tableta. Dođu svakakvi neki papiri. Ja iskreno ne znam da li je iko ikad ove papire otvorio, pročitao. Ja lično nikad nisam. Dođe uz njega adapter 20 W, što je iskreno divno čudo, i kabel naravno, Type-C. Divno čudo, zašto? Zato što danas uz iPhone ne dolaze punjači, nego moraju dodatno da se kupe, zahtjeva dodatni trošak, to je iskreno velika mana od Apple što su napravili, ali dobro. Prići ćemo sada ka našem monstru i glavnom glumcu, a to je sam iPad. Mislim, iskreno, kad ga otvaramo, osjeća se neka Apple-ova, kao uvijek, elegancija. Završio sam aktivaciju, ona je za mene malo dosadna i zamorna, ali isto tako i čar je, pogotovo ovakvu neku mašinu novu aktivirati i proći kroz one početne postavke. Stvarno je jednostavno i prosto. Velika površina za rad, mogućnosti customizacije da napravite univerzalni tablet za vas, onako kako vam odgovara, je vrlo velika. Znači, ja sam već poskidao neke programe da vidim kako rade. Postoje neke programe koji ćemo zajedno proći, koji ćemo vam pokazati. U suštini svako ko kupi iPad bi trebao da makar proba te programe, da vidi da li mu se sviđaju ili ne, da li su mu potrebni. Mislim, ja sam iskreno oduševljen. To je to. Do sada je bilo ovo sve površno, pa hajmo i da krenemo u suštinu. iPad Pro je pokušaj približiti tablet ka laptopu, u čemu su iz Apple-a proteklih godina donekle i uspjeli. Najveća razlika je u softveru, gdje još uvijek nije integrisano mnogo što na iPadu zbog toga. Koliko ja znam, Apple neće Macintosov operativni sistem integrisati na iPad. Trenutno iPad bolje koristiti kao sekundarni uređaj pored laptopa ili kompjutera. Što se tiče M1 Apple-ovog čipa, on posjeduje 8-jezgarni procesor i ima integrisanu 8-jezgarnu grafiku sa 2,6 teraflopsa protoka i modeli od 128, 256 ili 512 GB imaju 8 GB rama i 16 GB rama dobiju modeli sa 1 ili 2 TB. Kod verzije 12,9 inča su počeli da koriste za display tehnologiju mini LED koja ima 10.000 dioda koji su 120 puta manji u odnosu na prethodni model. Poboljšava se prenos boje i ravnomjerno se boje rasprostranjavaju. Tolika količina dioda omogućava da se napravi
više od 2500 zona zatamnjivanja i uz pomoć toga osvjetljenje se prilagođava bolje u zavisnosti od sadržaja. U maksimalnom režimu daje 1600 nica osvjetljenja, a pri normalnom 1000. Ukratko, pri HDR sadržaju će biti mnogo prijatnije za gledanje. Također, ekran je od 120 Hz, što je dobro i potrebno napomenuti. Kad pričamo o bateriji, ona i dalje se brzo troši, tako da tu bih preporučio da se uzme neki jači adapter od MacBooka 45 ili 65 W ili eventualno powerbank. Za moje potrebe sam ja više nego zadovoljan ovim uređajem, ali hajmo da razložimo detalje sve na svoje mjesto i da vidimo koji je iPad objektivno potreban za koje radnje i korišćenje baš vama. iPad mini 6. generacije dobio je 4 boje na izbor, što je na jednu više od 5. generacije. Ekran mu je 8,3 inča, što po meni je realno mali ekran za rang tableta. Čip u njemu je najnoviji, to je A15 Bionic čip, također ima i 4 GB RAM. Sve ovo mu omogućava korišćenje zahtjevnih programa, posjeduje i USB-C ulaz, kamera mu je 12 megapiksela, radi s olovkom druge generacije, čak i Bluetooth tastaturama, podržava i 5G mrežu. Cijena minija novog uređaja iznosi 650 € za verziju od 64 GB i 850 € za 256 GB, što ujeda. Moja preporuka je da ne kupujete ovaj tablet zbog malog ekrana i visoke cijene, ćete neracionalno potrošiti novac. Kada uzmemo u ruke iPad 9, makar ja osjetim prvi onaj tablet koji je nekad bio, zamiriše nekako prošlost i nostalgija. Ima na izbor dvije boje, sivu i svemirsku sivu, ekran mu je 10,2 inča i već predstavlja komforan rad i gledanje na njemu videa i snimaka. Procesor mu je A13 2019. godine proizvodnje, ali je i dalje dobar on za potrebe ovog modela. Kamera mu najgora od svih, ali opet to može i da se zanemari. Mana mu je što nema Type-C ulaz koji omogućava mnogo šta. Ne podržava 5G mrežu, ali ni to kod nas vala nije aktualno kad pojedina mjesta nemaju uopšte interneta. Ekran je najstariji, Retina, ali i dalje on dobar. RAM ima 3 GB. U suštini vi nećete primijetiti ili osjetiti neke nelagodnosti što se tiče rada ovog tableta. Znači, ako vam je potreban običan tablet za gledanje filmova, surfovanje po internetu, eventualno nešto da završite na njemu, neke obaveze koje ga nećete opteretiti, ovaj tablet je za vas. Čak možete uzeti onaj od 64 GB što će vas koštati oko 450 €. Sljedeći na tapeti iPad Air, on je nešto između iPad Pro-a i iPad 9, ima najveću paletu boja za izbor, čak 5 boja, posjeduje ekran od 10,9 inča što će vam dati pravo uživanje u tabletu, čip mu je A14 Bionic, on je od 2020. godine i 4 GB RAM-a što mu omogućava već neko ozbiljnije korišćenje, ima USB-C ulaz, podržava sve tastature i olovku druge generacije. iPad Air bi trebalo uzeti po mom mišljenju u 256 GB varijanti, pošto već možete i neku kreaciju i vašu kroz crtanje, slikanje i editovanje puštiti na slobodu. Kamera mu je dobra, 12 megapiksela, nešto loše od iPada i iPad minija i Pro-a, podržava 5G. Ako želite dobar tablet koji ćete koristiti za zabavni sadržaj i poluprofesionalno korišćenje istog, gdje možete završiti nešto za posao, crtanje, slikanje, editovanje, videa i slika. Ako ne znate da li ćete koristiti u punom kapacitetu iPad Pro, onda je vaš pravi izbor iPad Air zbog pristupačnije cijene. Što se tiče iPad Pro-a, esminca, među tabletima, na izbor standardne su dvije boje, Silver i Space Gray ili ti siva i svemirsko siva. Imate varijantu od 11 i 12,9 inča. Odmah ću vam reći, ako već kupujete, uzmite od 12,9 inča, jer kao što gore pomenuh, ekran kod modela od 12,9 inča ima novo mini LED tehnologiju. Naravno, ovaj tablet ćete uzeti za svrhe studiranja, poslovanja ili slično, gdje ćete ga opteretiti dosta dobro, što vam će omogućiti sa M1 čipom i 8 GB RAM-a. Ima i najnoviju i najbolju kameru među tabletima, i među telefonima je dobra. Naravno, podržava i olovku druge generacije i sve moguće tastature.
do 10 sati korištenja tableta za gledanje videa i surfovanje po internetu. Podržava čak Thunderbolt USB 4. iPad Pro po meni treba uzeti sa ekranom od 12,9 inča. Što se tiče memorije, dovoljno vam je 256 GB i 8 GB RAM koji dođu, jer ako vam bude bila potrebna veća memorija, možete uzeti SSD eksterni disk, na primjer kao Samsung T5 od 1 TB, koji će vas koštati oko 165 eura, dok sam iPad od 1 TB će koštati vas više oko 700-800 eura, a što se tiče 16 GB RAM-a, to je za sada, vjerujte mi, baš bespotrebno, jer testiranje su pokazala da je vrlo sličan rad trenutnih programa sa verzijom od 8, čak u pozitinskom poslovanju drugih programa i tako dalje. I preporučio bih naravno olovku, po mogućnosti tastaturu ako planirate da kucate na tabletu kao na primjer na laptopu. Ako sam nešto zaboravio, propustio ili pogriješio, ako imate pitanja ili druga neka mišljenja, čekam vas dolje u komentarima. Ako vam je pomogao ovaj video, kliknite like. Hvala vam i vidimo se uskoro.